अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं, खुश हैं, ठीक हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है दोस्तों अब्दुल खालिक। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अपने आप से कहते हैं और बेध्यानी में कहते जाते हैं, कहते रहते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये चीज़ें बेअसर और बेज़रर हैं। हकीकत ये है कि वो हमारी कीमती तरीन मताह को डैमेज कर रहे होते हैं। हमारी कीमती तरीन मताह को डैमेज कर रहे होते हैं। और हमारी कीमती तरीन मताह कौन सी है? क्या वो कैश है, असासे हैं, सोना है? यकीनन ये बड़े कीमती असासे हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि एक चीज़ इससे ज़्यादा कीमती, कहीं ज़्यादा कीमती है, और उस इतनी कीमती है कि उसकी अदम मौजूदगी के अंदर ये सारे कीमती असासे, कैश, गोल्ड, सारी चीज़ें, ओहदे बेमानी, बेवक़्त हो जाते हैं। उस एक चीज़ को कहते हैं इंसान की सेल्फ़ एस्टीम, इंसान का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, एक इंसान का सेल्फ़ इमेज। और ये सेल्फ़ इमेज क्या है? ये सेल्फ़ एस्टीम क्या है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है? अगर मैं अपनी नज़र में मोतबर नहीं, अगर मैं अपनी इज़्ज़त नज़र में काबिल एहतराम नहीं, तो मैं किसकी नज़र में काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त हो सकता हूँ? किसी की भी नज़र में नहीं हो सकता। देखिए, हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है, हमारी खुद एतमादी जो है, हमारा अपने ऊपर एतबार होना, अगर एक कम पैसों वाला, छोटे ओहदे वाला, अगर एक इंसान सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की दौलत रखता है, यकीन जानिएगा उसकी लाइफ अच्छी है, वो ज़्यादा खुश है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा मज़बूत है, बनिस्बत उस इंसान के कि जिसके पास सेल्फ़ एस्टीम की कमी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ़ इमेज अच्छा नहीं है। तो लिहाजा कुछ बातें मैंने अर्ज़ किया, हम अपने आप से ऐसी कहते हैं, जो हमारे इस कीमती तरीन असासे को, मैंने इसको डिफ़ाइन भी किया एक हद तक। ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि फिर बात सारी उसी सिमत निकल जाएगी। लेकिन हमारी अपनी कुछ बातें जो हम सेल्फ़ टॉक के तौर पे कहते हैं, करते हैं, बदतरीन दुश्मन हैं हमारे सेल्फ़ इमेज का, हमारे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का। और दीगर वो चीज़ें वो कौन-सी हैं? जब हम कहते हैं आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट, मैं तो इतना ज़हीन, मैं तो इतना अक्लमंद नहीं हूँ, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो इतनी तख्लीकी सोच का मालिक नहीं हूँ, मैं तो इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं तो इतना अक्लमंद इंसान नहीं हूँ, मैं तो इतना अट्रैक्टिव इंसान नहीं हूँ, मैं तो इतना, कह लें कि इतना वो कॉन्फिडेंस वाला इंसान नहीं हूँ। मैं, मेरे बारे में लोगों की राय कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं, यकीन कीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड से होती भी हमारे तहत-उश-शऊर के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती हैं। और इनका हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना, ये गोया कि एक ऑटोमेटिक बिहेवियर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। एक, कह लें, खुदकार सिस्टम के अंदर तब्दील होकर के हमें बिल्कुल उसी जैसा बना देती हैं। लिहाजा बहुत बेहतर है कि हम अपने साथ बात करते हुए, अपने बारे में कुछ बोलते हुए बहुत मोहतात रहें, क्योंकि ये लेबलिंग का काम करता है।
کیونکہ یہ لیبل جب چسپاں ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر ایک لیبل لگا دیتے ہیں، میں اتنا کریٹیو نہیں، میں اتنا سمجھدار نہیں، میں اتنا تعلیم یافتہ نہیں، میں اتنا صاحب علم نہیں، میں اتنے وسائل کا مالک نہیں، میں اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیو نہیں، آپ یقین کیجئے گا پھر یہ بات جو ہے ایک لیبل کے طور پہ چسپاں ہو جاتی ہے ہماری اس شناخت کے ساتھ، ہماری اس فائل کے اوپر، کہ جو فائل جو ہے ہماری پروگرامنگ کی شکل کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ آئیے اس ایک بات کا تہیہ کر لیں کہ میں اپنے آپ سے جو بات کروں گا، نہ صرف کہ میں نے اپنے اوپر سے بات کرنی ہے، اپنے پیاروں کے بارے میں جو بات میں نے کرنی ہے، میں نے محتاط رہنا ہے۔ میں نے قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کہنی کہ جو ان کے کانفیڈنس کو شیٹر کرے، بھائیوں بہنوں، اور ہمیں دیگر جو لوگ ہیں جو ہمارے پیارے نہ صحیح، ان کے بارے میں بھی بات کہتے ہوئے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں پازیٹیو بات کہنے کی ضرورت ہے۔ پازیٹیو بات کہیے گا، اپنے آپ کو کہہ لیں کہ عاجزی اور انکساری کے اندر لاتے ہوئے، عاجزی اور انکساری بہت اچھی بات ہے، ایروگنس بہت بری بات ہے، تکبر بہت بری بات ہے، لیکن ہمیں کوئی نگیٹو باتیں نہیں کرنی۔ ایک بات اپنے آپ کو مسلسل بتائیے گا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ فار لائف، میں پوری زندگی ایک طالب علم کی حیثیت سے گزار رہا ہوں، اور کیا ہے کہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے امپروو کرنا ہے، اور مجھے امپروو ہونے کے لیے سیکھنا ہے، مجھے امپروو ہونا ہے، مجھے امپروو ہونے کے لیے سیکھنا ہے۔ تو یہ کام جو ہے میں سیکھتا ہوں، میں امپروو ہو رہا ہوں، میں امپروو ہو رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں بہتری کی سمت میں جا رہا ہوں، میں اپنے اندر مسلسل بہتری کا خواہش مند، بہتری کے لیے کوشاں رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری کوششوں کو کہہ لیں کہ وہ قبول فرماتے ہیں، اور میں پہلے سے بہتر بہتر تر ہوتا چلا جاتا ہوں۔ اپنے آپ کو یہ باتیں بتانے کی بے پناہ اہمیت ہے، اسے قطعاً بھی ان امپورٹنٹ نہ سمجھیے، اور سچ پوچھیں تو یہ وہ بیج ہیں جو ہم بوتے ہیں اپنے ذہن کی فصل پہ۔ ہمارا ذہن ایک کھیتی باڑی کی جگہ ہے، اس کھیتی باڑی کی جگہ کے اوپر، اس اپنے فارم ہاؤس کے اوپر، اس اپنے گارڈن کے اوپر ہم کیا کچھ اگاتے ہیں، میرے اور آپ کے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ آئیے اچھی چیزیں اگائیے، پازیٹیو چیزیں اگائیے، تاکہ ان کا ثمر، ان کا جو پھل ہے مجھے اور آپ کو مسلسل ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و ناصر۔